टार्गेट फुलफिल ହେଇନି ଅଫିସ କାମ ଖବର ହେଇନି ସାଲାରୀ ମିଳିନି ପିଜ୍ଜା ଆସିବ ଦୋକାନ ସଉଦା ନାହିଁ ହେଇନି ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆସିନି ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ ହେଇନି ସତରେ ଦୁନିଆକୁ ମଣିଷ ଆସିଥିଲା କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଉ ଆଜି କରୁଛି କ'ଣ? ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ବସ୍ତୁକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବୁଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଜର୍ଜରିତ। ସବୁ ଥାଇ ନାହିଁ ଖୁସି, ନାହିଁ ଶାନ୍ତି, ନାହିଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନେଇକି ଆସୁନି ନୂଆ ଆଶା, ବରଂ ଆଣୁଛି ନୂଆ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାହାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ମିଷ୍ଟର ଦୁଃଖୀରାମ। देख मु तुम कौन गिफ्ट नहीं आसी थाऊ न देखिक मु कहूँ को रोड साइड मीना बजार मेलू 10 टंकिया हेयर क्लिप हेयर बैंड एमती कौन गोटे आनी तुम औकात कौन मुझे जानी मु बुझीपारनी तुम एका एमतीका ना तुम मार्केटिंग रे काम कर सब पिला एमतीका गिफ्ट आणुच 10 टंकिया हरेक माल पैकिंग रे खर्च कर 30 टका भाभी मो स्वामी मते केते नुआ नुआ जगह को बुलेगा को नेबे मु गोटे ट्रैवल ब्लॉगर होई जीवी हेले फूड ब्लॉगिंग करिवे बोली तमे भलो कैमरा वाला फोन टे किन के देई परुना मते ठीक मो जीवन ठीक। अरे खाली तुम कथा सुनले हबो कि बापा माँ भौरी समस्त देखा पड़ो ना। अरे सालरी पैसा जदि तमे तम हिसाब से खर्च करियो से माने कोन करिवे कहले बापा माँ के सहित श्रवण कुमार है कि रह गलानी बाहा हबो कोन मु बाध्य करथिली ए तमे कोन कहला को चाहछो कहला मो सांग मेरे हस्बैंड ताको मासको दुई थर बाहर को बुलेबा को लोछंती 3 थर पार्लर लोछंती बर्थडे रे डायमंड रिंग गिफ्ट दोछंती सब वीक रे फिल्म शॉपिंग हेले मो भाग्य रे तो सेतिके भी नहीं। अरे मैडम कौन कांदुचंती ए नाई मो से रोसई कला बेले लंका गुंड कड़ई रे पकेया बदल रे आखि रे पकेई देला सेति पई टिके जळुची। हाँ निजे निजे भूल कले कांदिबा छड़ा आ कौन उपाय अछि आउ से जो कष्ट कही हबनी कि सही भी हबनी। तमर कोन किछि काम थिला कि घर भड़ा 4 मास ही 5 मास चलिला 10 गुणन 5 50,000 टंका तापरे जो 1,00,000 टंका तमे धार नहीं शुद्ध सह मिसी 1,15,000 टंका हेलानी आउ ए सब को मिसेई 1,65,000 टंका मते श्रद्धापूर्वक दे दियो आमे खुशी ही चली। अरे देई देवी या भितरे मु निजे जाई के तम घरे देई आसी। अरे नहीं नहीं तमे मार्केटिंग लाइन रे अछो मु जानी छी हेले से चिकनिया कथा मते कुहनी प्लीज यदि सुझिबार क्षमता नहीं ताहले ऋण करथुलो काईकी आदि टंका मु नेई कि जीबी ही जीबी तमे कोन करिवो कोठु आनिबो से कथा मु जानिनी। बार सांग बा आजी जाय भाबुथली मु गोटे सांग घरे भड़ा अछि आ आजी बुझी गली जे मु गोटे शुद्ध व्यापारी घरे भड़ारे अछि बुझली सांग तोर मने थिबो कॉलेज रे पाठ पढिला बेले ट्यूशन फी दबा पाई तो पाखरे पैसा नथिला मु मो पॉकेट मनी रु से पैसा देछि एमिति केते थर केते पैसा देछि तार हिसाब किताब मो पाखरे नाही आ आजी तू बड़ लोक होई गलु तोर संपर्क को भूली गलु। हे बंद कर से इमोशनल ड्रामा पैसा नेइछु पैसा दबु हां देई देबी बे कोठु दबा मास शेष को घर खर्च पाई पैसा नहीं पुओ झर ट्यूशन फीस दबा पाई पैसा नहीं मो सुना चेंटा को बंधा पकेछ जे आज जाए मुकुलाई पारुन कोठु पैसा आनी के दब। हे भगवान एमितिका लोक सा संसार करबा अपेक्षा मरी जीवा भल। तमे काहे की मरिबो तम भलिया लोक को भड़ा देछि जेते बेले मु मरि जीवाटा भल हबो। ये
କିଏ? ମୁଁ ଯମରାଜ। କଣ କହୁଛ ଦୁଃଖୀରାମ? ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗର ଆଉ କେତେ କାହାର ସହିବ? ଭଲ ହବ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ, ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଆସ। ବୁଝିଲ ଜମାଉ? ନାଇଁ ମ 2 ମାସର ସାଲେରୀ ମିଳିନି ବୋଲି ଏତେ କଥା। ଆଉ ସାଙ୍ଗର ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗ ପିଛୁ। ବାକି ରହିଲା ସ୍ତ୍ରୀର କଥା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ହୁଏନି କି? ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସ ଯାଇ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ସାଲେରୀ କ୍ଲିୟର, ଟେନସନ ଓଭର। ହଉ ଦୁଃଖୀରାମ, ଯେବେ ତୁମର ମନ ହବ ତୁମ ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିବ। ସାର୍ ମୋର ସେ 2 ମାସର ଓ ସଟାପ, ମାସ ସରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ଏ ଯାଏ ଟାର୍ଗେଟ ଆଚିଭ ହେଲାନି କାହିଁକି? ହେଇଯିବ ସାର୍। ହଉ ଶୁଣ, ତମ ଦାଢ଼ିରେ ଯେତିକି ପାଚିଲା ଚୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ଡେଲି, ବୁଝିଲ? ହେଇଯିବ, ହଉଛି, ହେଇପାରେ, ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନରେ ଶୋଭା ପାଏନି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ହବ, ଏନି ହାଓ ହବ। କେମିତି ହବ ତମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ହବା ଦରକାର। ନହେଲେ କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଗାଁ ଛକରେ ଯାଇ ଘୁଗୁନି ବିକ। ଯାଅ, ଆଉ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲ? ସାର୍ 2 ମାସର ସାଲେରୀଟା ଏଯାଏଁ ମିଳିନି, ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍। ସାର୍ 6 ମାସ ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ ଆଚିଭ ହେଇନି ସାର୍, ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍। ସାର୍ 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 ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଏ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଭଳିଆ ଭାବିନି, ଆଉ ନିଜ ଭଳିଆ ଭାବି ଓଭର ଟାଇମ୍ କାମ କରିଛି ସାର୍। ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁ ବେଶୀ ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ସମୟ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ଯେମିତି ଟାର୍ଗେଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଚିଭ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠକିବା କେବେ ବି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ସାର୍। ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ଏମିତି କୁମ୍ଭୀର କାନୁଆ କାନ୍ଦିକି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ବିଜନେସରେ ନୋ ଇମୋସନ, ଓନ୍ଲି ଟାର୍ଗେଟ। ଟାର୍ଗେଟ ଆଚିଭ କର, ନହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼। ଅନେଇଛ କଣ? ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଆଇ ସେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ କାମ କଲେ ମଣିଷ ପୁରା ଟେନସନରେ ମରିଯିବ। କଣ କହୁଥିଲି ଦୁଃଖୀରାମ? ମିଛ ମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ବଶ୍ଚ ଦୁଃଖୀରାମ। ଏଠି ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଲାନି ଭଲ ପାଇବା, ସାଙ୍ଗ ପଇସା ଲୋଭରେ ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ମାଲିକ ବୁଝିଲାନି କର୍ମଚାରୀର ତ୍ୟାଗ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛି ମୁଁ? ଏମାନେ କିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଦୁଃଖୀରାମ, ଏବେ କଣ କରିବ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହବ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୁଁ ମଲା ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ମୋ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଏବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଗଲି। ହଁ, ତମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୃତ। ଏବେ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ଜମପୁରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଘର ଆଉ ମୋ ଅଫିସକୁ ଯିବି। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟରେ ମତେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମତେ ସିଏ ଝୁରି ଝୁରି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ତ ତୁମେ ଆମ୍ବର ହୋଇସାରିଛ, ଏବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାର।
मैडम नमस्कार मु इंश्योरेंस कंपनी रे आसी आपण स्वामीकर इंश्योरेंस पेमेंट देवा केते टंका 50 लाख टंका अछि नियंत चेक नमस्कार आसी मैडम हाँ नमस्कार हे भगवान 50 लाख टंका 50 लाख टंका फिक्स डिपोजिट मारदेवी आ लक्ष टंका 16 प्रो मैक्स मोबाइल किणी काली ठारू ब्लॉगिंग स्टार्ट करिदेवी हे भगवान मु केते बड़ा भूल करिदेली मु टिके जदि आगुर जानि थांते ना आउ दी तीनटा पॉलिसी करि देई थांती हे केडे बोकेटा मु केते बड़ा भूल करिदेली प्रिया मु जानि छी आपण से लक्ष 65,000 टका मागिबो क्वेश्चन दिना अरे ना ना मते कोन तमे आज पर्यंत चिन्हि पारलनी मु टंका पाई नुहे संपर्क पाई आसीछि आपण कोन कहबा चाहछंती मु मो सांगर सुख दुखर साथी थी आउ आज जेते बेले से नाही ता स्त्रीर साथी मु ही हेबी अरे से टंका पैसा कथा तमे भूली जाओ ए घर को निजर बोली भाबो हाँ ये घर सहित गोटे एमती माया लगी जे मु कौन एठू आ छाड़ी जापरि देख आज तुम ऑफिस रे फर्स्ट डे आमर रूल है वी ऑल आर फ्रेंड्स आम भितर बड़ सान किसी ना बिकज आम भितर ये सब डिफरेंस रही वी कांट वर्क प्रॉपर्ली आउ टार्गेट सर अरे टार्गेट कौन टार्गेट इज जस्ट ए नंबर ये देखो तुम जगह आगुरी जी थिले ए दुखी राम देखुच तो से मोर फेवरेट थिला अरे मासकर टार्गेट से 15 दिन रे अचीव करूथिला आ मु ताको 2 मासर दरमा गोटे मास रे दे दउथिली छाड़ा से तो नहीं एथिले कहिताता एबे भी 6 मासर आगुआ दरमा ता ऊपर अछि हे भगवान यही लोक मो जीवन को हरईदेली माने यही मानक बर भल होता मुझा स्त्री को छाड़ी था ये चाकरी छाड़ी आउ कौटी चाकरी कर भड़ा घर चेंज कर दे हेले मोर मूल्यवान जीवन को छाड़ी दे मु बहुत बड़ भूल करदेली शुणतु आपण समस्त को मु कहूची आलो सखी आपना जीवन आपे रखी